Namaskar. Welcome to Purulia Status Editing. Please one like and one comment. Please support and share your friends. Preview. দিন ধরে তোকে ফোন করেছি অনলাইনে ছিলি রিপ্লাই নাই দিলি অনলাইনে ছিলি রিপ্লাই পড়ে গেলি এমন কথা বলিস কেন করিস বাপ ছিল আমার Open Alight Motion app. Open video website. Add photos. फोटो को फुल स्क्रीन करो. फोटो को डाउन करो. Copywriting style. Writing style change. Add color. Screen. Scroll down. Copy effects. One by one paste effect. Download video.